And this cartridge is too special too, but it's lazy, man. It's lazy. Now you're gonna have me doing double work. It's already masking everything. Ay, Dios mío. Ándale, go for it, old man. Nunca te compusiste, cabrón. Súper ocupada, hoy se le atoró un hueso a su perro, casi no viene a trabajar. Y luego Joe, pues se le cayó la pistola. I need to look the red GMC trucks. This looks what's going on. What is advanced today? Because I need to put the primer, take the windshields, and ready for paint. Let's go, Luke. John. It has this right here, and then I see a couple ones right here. Que lo marqué. I marked it. Yeah, I need to fix the things before you take the windshield and the back glass, because I don't need to trash inside. I put tape here, so because I'm sanding the edges, so I don't scratch the windshield. Yeah. So I put tape. When you think it's ready for primer? Tomorrow. You sure? The big damage was over here on the door. Shane's already done. I need to sand it here inside, everything. You want me to sand it, or you want me to wait until we primer it? I need to sand it because I don't know what color you put it on. I think so you don't put it in the red color. Redo the red color, you need to paint inside real good. I don't like it like this. I need to check everything, should have primer in the fenders and the cap, except the inside, but I need to sand it. Sand it and then we tape it. Yeah, because you got it overspray, it's no problem, it's easy to sand it. I don't need to shoot a primer the whole thing. It's only sand it and overspray because it's not big deal. I was gonna take it off, but Shane was saying that it's better leave it on here so you can check it, do a little bit of body work if it has to, then I remove it. Shane, he knows I never take the fender before you do the body work, right, Shane? Because it's easy to fix it, blocking the primer, blocking the bundle, everything. That's why you take it off, it's bad, right, Shane? It's more harder on the bend. Too much moving around. Yeah, that's why I like it, Shane, taking the doors and sending the doors and the stands, because it's hard to block it like this. That's easy. The truck's flat. too low. Yes, it's too low. You know, you understand, it's old man. You gotta learn from the... Yeah, I'm getting too old. Yeah, ask you whatever you need him. I say leave it on the fender or the door, leave it, because he knows the process. Yeah. All right, Shane? Everything is okay? Yeah. Hey, you know, I need to use a real good bundle. I don't need to scratch bundle. That's a simple change. Use this bundle, the 3M, the 1131. This is the best. It's like a better. It's hard to paint. This is better, Shane. This is better bundle. Yeah, it's better. It's final. The 3M is pretty good. And it's easy to block. Yeah, it's easy to send it. Yeah, that's easy. The green one is good too, but I like it, that one. I like to use this bundle because the 3M is easy to send it. It's blocking pretty easy. You don't spend a lot of money in the sandpaper, you don't spend a lot of money in the work. Because this guy is expensive. He's already done with the door. And this cartridge is too expensive too, but it's lazy, man. It's lazy. It's lazy. Almost finished this truck, this team. I need to go over there. What is the advance for painting? Because I need to ready paint to 1993 Ford F-150. It's ready for paint, but I need to look where is the advance today. Because I talked to him, I need tomorrow painting easy because it's too much time. I already need to paint. Mayra is working in a 1993 F-150 right now because I put a pressure in the morning. I tell her, hey, I need the truck because I need it paint. But right now... You're gonna mess around with her? Yes. Let's go. I need to look what's going on for this truck because it's ready for paint. I think it's a little bit, man. I need to put the undercut first. But no, manche, patron, you're gonna take it once it's ready. That's ready to throw the undercover. Because I need to put it undercut here, Mayra. Now you're gonna have me doing double work. It's already masking everything. You're gonna make me do double work. Take it once it's done, cause like that I'm gonna have to remask, re-prep. You ready to clean it up, everything? It's ready for paint. I forgot, it's my fault. You're gonna have to wait. It's my fault. Okay. All right, well, we paint it and put it inside. I'm ready for paint, and later when I finish, I take it over there and I put an undercut inside. And then it'll be done. Inside that one, because the chassis, you see, I do the body coating and everything. And I need to paint inside the bed too. You're gonna throw some in here too, right? Well, inside I put the bed line. Bed line is here. But come out looking like new. You know what, Mayra? I need to take it, when I finish painting, you need to take the sealer inside and you redo it a little bit perfect, the line. Yeah. Because it's like yeah. You see? I don't like it. I don't like it this.
I don't like So it looks even. the front. Yeah, perfect. You do it right here too, so it covers up all the Everything. welding. Everything. I need to redo real good because look, it's not roofing. Yeah. You put in like a roofing. They say Hell no, it's not like inside. Is what I can do is mask it so we could have a perfect line of yeah, packing perfect when I line. pull out the tape. Because I need the cover for the bed liner, but I don't like this. When I Yeah. shoot a bed It liner looks rough. anyway, it looks ugly. I need to do it. Real Yeah, good. where the welding The is welding at, line. welded, they put caulking on it, but they didn't do it smooth. They just pretty much threw it in it. So we're gonna remove that and then mask it, make it look nice, cover up all the welding spots so it looks clean. Got it two trucks, so that one this way. Yeah, this is next. You want a morning? Yeah, this is the next one. My check's gonna be like. Ay, Dios mío. Ándale, go for it, old man. Nunca te compusiste, cabrón. Échale. Damn, where you hanging out with John Joshua? Ya se queda, güey. Si se va a armar esta, es mejor meternos de atrás. We put in the frame inside because we're gonna start building the frame. I think this belongs to the. Este es de la Ford, ¿verdad? Yeah, so they're spraying the truck already, and we're gonna get the frame. We're gonna put it inside the F-150, and it's in the paint booth right now. And so we're gonna get sprayed today. The truck to get sprayed, we come to Exclusive. They're gonna spray the truck today? Yeah, today. But the frame is for the F-150, right? The one you're spraying right now, or the one you're gonna spray today? Yeah, the Ford. Okay. Yeah, Ford 150. ¿Cuántos color match tiene? No tiene ninguno. ¿No tiene ninguno? Y las fórmulas que tengo me falta ese tono para hacerla. Entonces estoy buscando otras opciones, pero ninguno es compatible con ¿En eso. agua? En todos, en PPG faltan 2 tonos, busqué en PPG, tampoco tiene color chip y no puedo hacer la fórmula porque no hay 2 tonos. En XCLUSIVE también no hay un tono, no puedo hacer la fórmula porque no da. Y luego en Duxon hice la fórmula, pero está muy lejos y por más que la quise acercar, como no tiene los ¿Qué tonos. tono es el que te falta? Es un negro azulado. Es que tenemos un problema con un Toyota Corolla. No tenemos un tono para pintarlo y no tiene diferentes variantes. O que casi cada color tiene 5 o 7 variantes. Y ahorita, ¿cuántas te enseño? Tiene 2 variantes, pero no tiene color chip. Y puedo hacer una, pero esa que hice no me chapa. ¿Está muy lejos? Está muy lejos. Y la quise tratar de acercar, me chapa. Pero, ¿qué es lo que te falta? ¿Qué color te falta? ¿El negro azuloso? ¿No lo podemos combinar con otro? No, porque o se hace opaco, se hace más negro, se hace cafezoso, se hace lechoso. A veces no es Vamos a ver. no es viable. Pues es el de... Pero quería preguntarte, Jorge, porque me diste esta lista.
Nos tocó un día muy difícil porque, bueno, desde ayer, porque pues se nos complicó con la gente. Aquí en la oficina estamos muy cortos de gente. Luisa estuvo súper ocupada. Hoy se le atoró un hueso a su perro, casi no viene a trabajar y pues me puso más nervioso porque teníamos que ir a levantar partes y teníamos que entregar 2 trocas y luego un Charger y luego ya terminamos el Nova y luego Joe pues se le cayó la pistola y luego se le quebró y no, fue un pinche drama hoy. El día de hoy sábado, un drama. Hoy estamos listos para tomarnos un pinche shot porque sí estamos cansados. Hace falta. Hoy Luisa la puse bien complicada aquí, allá y merece que le invites el lunch. ¿Tú o yo? Le reparamos el bumper, le quitamos los stripes que tenía negros, pusimos este left carbon fiber. Quede mamalón. Cambió un chingo el pinche carro. Pulimos todo. Quedó. Este pinche color está muy chingón. Tiene una perla especial. Una perla especial que llama en el sol, llama mucho la atención. Tenemos puros pinches colores muy fuertes. John está haciendo un bumper que pues yo pensé que le iba a pintar ahora, pero se atrasó el compa. La caja, el resto de la roja que nos faltaba de la Ford 93, ya está lista la caja. Este es un color de una Ford F-150, la 2020, el 3-stage, que es como un candy up red. Pero ya ahorita, ¿ya le tiraste el candy? Sí, ahorita. Vamos a echarle clear ahorita. Ya estamos listos para tirar el clear ahorita. Hice un pinche... Aquí tenemos un pequeño problema con una pintura de un Toyota. Aquí bien limpio, güey. Tratando de acercar. Todo el pinche día. Par de paleta, güey. Ese es el problema, que a veces piensan que los colores son bien fáciles de pintar y no nomás es agarrar la fórmula, la Prime y pintarlo. Hay que pintar write-outs para ver qué pinche color nos va a dar el tono. Porque cambian los tonos en las caras, ¿verdad? A ese güey le cambia la cara cuando le digo que no le voy a pagar. Ah, pues sí, aquí no le va a cambiar la cara. Aquí tengo puros hipotes el día de hoy en este pinche Nova que quedó. Puta madre. Mira nomás. ¿Qué es esto? Esto de aquí. Este necesita pulirlo, este rayón. Tiene un pequeño rayón. Sí. No quiero con ninguna raya. Lo quiero. Aquí, mira, aquí les falta. Aquí todo esto les falta. Pulida. Toda esta orilla. No, límpialo y revísalo. Y lo que le falte, vele dando de por pano. No te aloques, pano por pano. ¿Ok? Pasito. Sí, hoy no te vas hasta que termine. ¿Y sabes por qué no te vas a ir? Porque yo tengo tu cheque. El cheque viene cargado entonces, yo creo. Cargadísimo. De piedras, güey. Métele una tablita adentro y límpiale bien esto de aquí. Todo esto solito. Aquí todavía tiene overspray. Hey, te falta con la maquinita. Sí, ahí le estoy dando con la Es que maquinita. ya lo estás limpiando y luego vas a echarle más pinche cagadero y te falta allá enfrente. Falta aquí también, todo. Con la mano allá, todo eso. Tiene que quedar bien chingón, güey. Ok, a ver, hijo de pinche madre, te lo metió el sol. Pues sí, el azul medio daba, pero la cara estaba bien morada. Este está bien morado. No, pues todos. Por eso le digo que ninguno me dio. Siempre cambia. ¿Tu lámpara? Míralo. Cabrón. Para que con el motor luzca con madre. No le pague. Ya le tiramos el candy ahorita. Se le va a tirar el clear. Esta es la 93 Ford F-150 Steps azul. Pero ya está al 100. Todos los detalles de fibra de vidrio. Todo esto es fibra. Todo eso ya está. Las líneas. Que quedaran perfectas las líneas de aquí del side. Y acá adentro todavía nos faltan unos detalles que tenemos que tapar. Aquí tiene unas bolsas, ya trae unos hoyos que vamos a tapar y vamos a arreglar para tirarle un bed liner negro brilloso, que no sea flat, que sea bien brilloso el negro. Ya para la otra semana la vamos a empezar a armar, ponerle ya todo el frame, toda la suspensión, sentar cabina y pintar todo lo de abajo con el undercoat. Y es todo. Así que agradecemos a toda la gente
gente que nos está apoyando, suscribiéndose y viendo el video, y pues ojalá que se sigan suscribiendo más gente, que sigan, comenten también algún comentario que quieran saber sobre un color, una pintura, pues coméntenos algo que no les guste, igual, estamos para escuchar todo, nos gustan las críticas constructivas, eso es lo